إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره فهو وحده غفار الذنوب وستار العيوب وعلام الغيوب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية وجعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله واسمعوا وافهموا ما قاله الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan cara biintisali awamirihi,
biimtisali awamirihi, dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Thumma, kemudian, la yatahaqqaqu dzalika illa bid-dukhuli fi ta'atihi wal bu'di an ma'siyatihi. Semuanya tidak akan tercapai, semuanya tidak akan terwujud kecuali harus menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Juga dengan takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala umur kita masih sampai pada tahun 1449 Hijriah ini. Umur kita bertambah 1 tahun pada hakikatnya dan berkurang 1 tahun. Dalam peristiwa ini Rasulullah SAW mengatakan, ayyul hijrah afdalu ya Rasulullah. Ayyul hijrah afdalu ya Rasulullah. Hijrah mana yang paling utama ya Rasulullah? Rasul menjawab, qala an tahjura ma kariha rabbuk. Qala an tahjura ma kariha rabbuk. Hijrah yang paling utama, kata baginda kita Muhammad SAW, adalah meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibenci? Yang dibenci oleh orang yang mempunyai sifat sombong dan lain sebagainya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan al-muhajiru. Hijrah yang sebenarnya kata Rasulullah, man hajara ma nahallahu anhu. Man hajara ma nahallahu anhu. Yang pertama, antahjura ma kariha rabbuk. Man kariha rabbuk. Yang kedua, man hajara ma nahallahu anhu. Adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Adapun tema atau judul yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali hari ini yang berjudul tentang merenungi hakikat umur. Umur atau bisa juga diartikan sebagai mana waktu manusia hidup di dunia. Umur adalah merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan benar dan mengerjakan semua kewajiban dan menunaikan segala tanggung jawab dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab berupa umur hanya Allah berikan 1 kali dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, orang yang menggunakan dengan benar-benar akan beruntung. Dan bagi orang yang menyia-nyiakan, maka dia akan menyesal seumur hidup. Akhir tahun atau awal tahun memiliki hubungan yang sangat erat dalam umur manusia. Jika sesudah memasuki penghujung tahun, akhir tahun menunjukkan bahwa umur yang Allah berikan semakin bertambah kepada manusia, bukan semakin berkurang. Maka tidak ada perbuatan yang paling baik dalam menjalani sisa-sisa umur selain terus berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perihal umur ini. Apa kata sahabat menanyakan, ayyun nasi khair? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluh. Qila fa ayyun nasi syarr? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluh. Yang artinya, wahai baginda, siapakah yang paling baik dalam izinkan manusia? Lalu Rasul menjawab, orang yang paling baik adalah orang yang dikaruniakan umur yang panjang, tetapi baik perbuatannya. Terus para sahabat menanyakan lagi, dan siapakah yang paling jelek umurnya atau paling jelek di dalam manusia? Beliau juga menjawab, yang paling jelek adalah panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat kita simpulkan atau kita pahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikarunia umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan perbuatan ibadah dan terus konsisten dalam ketaatan, maka ini adalah termasuk golongan manusia yang paling baik. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikarunia umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam kehidupannya, justru selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini
termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat buruk. Oleh karena itu, keberadaan kita semua di penghujung akhir tahun ini atau di awal tahun ini sudah seharusnya menjadi momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan, "Fal mu'minul qa'im bi syurutil iman la yazdadu bi tuli umrihi illa khairan wa man kana kadzalik fal hayatu khairun lahu minal maut." Yang artinya, maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur, selain juga bertambah kebaikannya. Dan siapa saja yang bisa seperti itu, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati di akhir nanti. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu, baginda kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut adalah Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan yang aku lakukan. Jemaah sidang muslimin rahimakumullah. Waktu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Manusia menerima kesempatan di dunia ini untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana Islam ajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa depan kita di akhirat nanti. Karena itu, sifat waktu di dunia adalah hanya sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal dan abadi. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan yang tempatnya wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendah gurau dan main-main belaka. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan sendah gurau dan main-main. Bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya saja di dunia ini. Itu adalah merupakan redaksi tersebut yang dimaksud menggambarkan bahwa kehidupan di dunia ini tidak sejati. Bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal. Bahwa kehidupan di dunia ini hanya tipu belaka. Karena itu, justru seseorang itu harus lebih banyak mencurahkan perhatiannya demi akhirat nanti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar kesempatan hidup di dunia ini penuh atau berkualitas? Apa yang harus kita lakukan? Al-Quran telah memberikan garis bahwa tujuan diciptakan manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah dan mengabdi kepadaku. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk sesuatu manfaat yang kembali hanya kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah itu pun sangat luas. Tak sekedar ritual kepada Allah seperti salat, puasa dan lain sebagainya, melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang yang lain. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Adapun pelajaran yang terbesar yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah ini adalah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan muhasabatun nafsi atau introspeksi diri secara total. Berupa keimanan kita, berupa keislaman kita, berupa ibadah kita, berupa akhlak kita, berupa pergaulan kita, berupa ilmu kita, berupa tanggung jawab kita, dan hidup kita, dan semua hal yang terkait dengan kehidupan kita selama setahun yang sebelumnya maupun yang akan datang. Sesungguhnya, muhasabatun nafsi adalah kunci modal utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya hidup seseorang di dunia ini. Sebab dengan muhasabatun nafsi, kita dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan kita pada waktu-waktu yang telah lalu.
perbaikan hari ini, dan persiapan serta perencanaan waktu yang akan datang. Dengan muhasabatun nafsi, kita mampu menutupi kelemahan masa lalu dan meningkatkan kualitas diri pada hari ini dan masa yang akan datang. Dengan muhasabatun nafsi, hidup kita akan berkembang terus menuju ke arah yang benar dan lurus. Bahkan dengan muhasabatun nafsi, kita dapat mengetahui hakikat dan persoalan diri kita secara pasti. Amal yang kita lakukan dan bertambahnya kapasitas diri serta bakal menuju perjalanan akhirat kita yang amat panjang dan pasti. Muhasabatun nafsi adalah kekayaan yang harus kita miliki karena sangat penting dalam menjalankan kehidupan ini. Karena itulah Khalifah Umar pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang amal kamu sebelum amal kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saja berguna, amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. معدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya luas dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, sebab Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-birru la yabla wa zanbu la yunsa wa dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, at-taibu min az-zanbi kaman la zanba lah. Wat-taibu habibur rahman. Fatubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Broeders en zusters die gezegende zijn door Allah Subhanahu wa ta'ala. De samenvatting van onze vrijdagpreek is overdenken over de essentie van leeftijd. En met gezel vroeg de Prophet over de hijra. Ayul hijra afdalu. Rasul zegt, welke hijra is het beste? Het woord hijra hier is te vertalen met verlaten of vermijden. De Prophet antwoordt, qala an tahjura ma kariha rabbuk. De beste hijra is dat je verlaat wat Allah Subhanahu wa ta'ala had. In een andere versie van hadiswoord, het woord al-muhajiru betekent al-muhajiru gebruikt wat betekent degene die verlaat. En dan de Prophet zegt, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. En muhajir is iemand die verlaat wat Allah verbiedt. Door Allah gezegende moslim. De grootste les die we uit deze hijra-gebeurtenis kunnen trekken is dat Allah ons nog steeds de mogelijkheid geeft om totale muhasabatun nafsi op zelfintrospectie uit te voeren. Het gaat om ons geloof, onze islam, onze aanbieden, onze moraal, onze relatie, onze kennis, onze verplichtingen, onze verantwoordelijkheden, ons tijdmanagement, onze levensstijl en alle dingen die verband houden met ons leven gedurende het volgende jaar. Het is een sleutel op het belangrijkste kapitaal waarmee wordt bepaald of men in dit leven geslaagd is of niet. Omdat we met muhasabatun nafsi onze zwakke en sterke punten in het verleden kunnen ontdekken en die kunnen verbeteren
En onze kunnen voorbereiden en plannen kunnen maken voor de toekomst. Met muhasabatun nafsi kunnen we zwakke punten uit het verleden verbergen en onze kwaliteit vandaag en die toekomst verbeteren. Met muhasabatun nafsi zullen we ons in de goede en rechtse richting blijven ontwikkelen. Zelf met muhasabatun nafsi kunnen we met zekerheid de ware aarde problemen en onze zelf kennen. Onze daden en onze persoonlijke capaciteit en onze profian vergroten voor onze zeer lange en zekere reis naar het hiernamaals. Muhasabatun nafsi is een rijkdom die we moeten hebben, omdat het erg belangrijk is in dit leven. Om deze reden heeft Khalifa Umar zeggen, wat zeggen? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Breng jezelf ter verantwoording voordat je ter verantwoording wordt geroepen. Wazinuha qabla an tuzanu. En weg je daden op voordat ze voor je worden gewonnen. Door Allah gezegende moslim. Laten we tot slot samen bidden tot Allah subhanahu wa ta'ala, zodat de deuren van ons hart en onze geest worden geopend om de manier van leven te kunnen accepteren, begrijpen en beoefenen die door Allah subhanahu wa ta'ala is, die geopenbaar aan zijn profeten en boodschappers. Amin, amin, ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في الشدة والرخاء ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حين الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء من بينهما اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا أنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيب يسر علينا كل العسير فتيسر الأسئلة عليك يسير اللهم لا يحتجب المن والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت علم بها وبصير عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله. استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا يرحمكم الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نصلي الغيب لأخينا حارس. وقت إن شاء الله نصلي سنة الغيب إن شاء الله. صلاة الغيب لأخينا آرس. هيرنا ندامس يا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكة والفعلين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اكرم نزوله ووسع مدخله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفرات النيران ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة